Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abahin sallallahu alaihi wasallam, jamil awliya lama wa alifil kutub allati ta'ala min hadrati jama syahina idal karim marasakit Allah jama syahina hadrati ma bil sama'im sulihim wa furuhim wa azwajin hadrati jami il awliya ulama khususan al-maghbur fi daratul awliya sulimu jami abaina khalatin mu'mina madin jami man ta'alama al-hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a fi misyati Rasulillah. Babu ma utawi iki bab mertelaake perkara ja'a kang teka apa ma fi misyati Rasulillah ing dalem tingkah melampahi jeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi lan iku ing dalem bab salah satu ahadis utawi telu pira-pira hadis. Haddasana nyeritani ing ingsun sapa Qutaibah bin Sa'id kala ngendika sapa Qutaibah bin Sa'id haddasana nyeritani ing ingsun sapa Ibnu Lahiyah an Abi Yunus saking Abu Yunus an Abi Hurairah kala ngendika sapa Abu Hurairah mara'aitu syai'an mara'aitu ora ningali sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji ahsana kang luwih bagus min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tinimbang Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa kaya-kaya setuhune srengenge iku tajri lumaku apa syams fi wajhihi ing dalem wajah enjeng Nabi fi wajhihi ing dalem wajah enjeng Nabi wa ma ra'aitu lan ora ningali sapa ingsun wa ma ra'aitu lan ora ningali sapa ingsun ahadan ing wong suwiji asra'a kang luweh enggal fi misyatihi ing dalem lumakune ahad min Rasulillah tinimbang Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu kaya-kaya setuhune bumi kaya-kaya setuhune bumi kutut waden lempit apa ardun iku tutwaden lempit apa ardun lahu krana arahe jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna temen setuhune jeneng Nabi ikulan jhidu yaktine mayahake inna setuhune kita ngoten inna setuhune kita iku lan nujhidu yaktine mayahake sapa kita angfusana ing pira-pira awak kita wa innahu lan temen setuhune jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la ghairu muqtarithin yakti ora merduli atau ora payah haddasana Ali ibn Hujrin wa ghairu wahidin lan liyane wong siji qalu ngendika sapa Ali lan ghairu wahidin haddasana nyeritani ing ingsun sapa Isa bin Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah kang dadi pamerdekane Ghufrah
Kala ngendika sapa Umar bin Abdullah, akhbaroni awe kabar ing ingsun sapa Ibrahim bin Muhammad min waladi Aliyin saking putrane Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, kana ono sapa Aliyun Sayyidina Ali idza wasofa ing dalem nalikane nyifati sapa Sayyidina Ali an-nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Sayyidina Ali, kana ono sapa jeneng Nabi, kana ono sapa jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza masya ing dalem nalikane melampah sapa jeneng Nabi taqalla'a mongko ndingkluk sapa jeneng Nabi ka'an nama taqalla'a raf'ur rijli bihimmatin kala ngendika sapa Sayyidina Ali, kana ana sapa jeneng Nabi ku idza masya ing dalem nalikane melampah sapa jeneng Nabi taqalla'a mongko tegap ngoten, tegap mawon. Raf'ur rijli bihimmatin, dadi mengangkat sukunipun dengan penuh kekuatan. Mongko tegap sapa jeneng Nabi ka'annama kaya stuhun ka'annama yanhaddu kaya stuhune temurun sapa jeneng Nabi min sobbin saking nggon medun, min sobbin saking nggon medun. Bab niki nerangni tentang cara berjalanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tata cara melampahipun Kanjeng Nabi. Babu ma ja'a fi misyati Rasulillah, wonten bab niki disebutne enten 3 hadis. Haddasana Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepadaku, beliau berkata, haddasana Ibnu Lahiyah an Abi Yunus an Abi Hurairah, sahabat Abu Hurairah, beliau ngendika ngeten, ma ra'aitu syai'an ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten mirsani sesuatu yang lebih indah, lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari tajri fi wajhi, beredar di wajahnya Nabi Muhammad. Maknane wajahe Kanjeng Nabi niku bersinar, seakan-akan srengenge niku berjalan atau beredar di wajahnya Nabi Muhammad. Wa ma ra'aitu ahadan asra fi misyatihi min Rasulillah, dan saya tidak pernah melihat seorang pun yang berjalan lebih cepat daripada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi niku berjalan cepat tapi mboten kesusu. Jangkah kaki ini pun menika agak panjang, agak lebar, tapi mboten kesusu. Sehingga
ka'annamal ardu tutwalahu, maka krana Kanjeng Nabi niku nek berjalan rodok cepet seakan-akan bumi niku dilempit. Jadi seakan-akan bumi itu dilipat untuk Nabi Muhammad krana rodok cepet niki wau. Inna lanu jehidu angfusana, kami, jadi para sahabat beliau matur, kami kalau berjalan dengan Nabi bareng karo Kanjeng Nabi niku susah payah. Jadi bersusah payah melakukan itu. Jadi iso nyusul Kanjeng Nabi, jadi iso ngimbangi Kanjeng Nabi rodok bersusah payah. Tetapi wa innahu la ghairu muqtarithin, tetapi Kanjeng Nabi tidak memperdulikan, tidak memperhatikan. Artinya nek bagi Kanjeng Nabi mboten payah, biasa, tapi para sahabat mengikuti niku rada payah. Krana Kanjeng Nabi jangkahipun rada ombo-ombo ngaten, rada cepet, sehingga seakan-akan bumi niku dilipat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini ada beberapa yang perlu dipahami. Pertama, bahwa Rasulullah itu adalah ajmalul khalqi. Jadi Kanjeng Nabi niku manusia yang paling tampan. Manusia yang paling tampan, illa annahu u'tiya ma'al jamal mahabah, tetapi Kanjeng Nabi niku di samping tampan, Kanjeng Nabi diberikan Allah kewibawaan yang besar. Itu Kanjeng Nabi. Jadi seakan-akan wajah Nabi Muhammad niku seakan-akan lho nggih, wajahnya Kanjeng Nabi niku ada matahari yang berjalan atau matahari yang napa niku? Ada matahari yang beredar, berjalan di wajahnya Nabi Muhammad niku saking gambaran tampanipun Kanjeng Nabi. Tetapi meskipun tampan, beliau itu sangat berwibawa, Kanjeng Nabi niku. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang jalannya Nabi Muhammad. Setelah ketampanan wajah Nabi, tampanan wajah Nabi, maka sahabat Abu Hurairah menjelaskan cara berjalannya Nabi Muhammad. Wa ma ra'aitu ahadan asra fi misyati min Rasulillah. Jadi kula mboten nate semerep enten tiang sing berjalane lebih cepat daripada Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi niku nek berjalan cepat. Cepat, cuman mboten kesusu ngono. Jadi cepat tapi ora kesusu. Jadi ketika berjalan jangkane rada panjang, sehingga akhirnya Kanjeng Nabi kalau berjalan seperti wajah badan beliau itu agak doyong ke depan, rada doyong neng ngarep. Itu kalau berjalan. Ini gambaran krono ketika berjalan beliau agak cepat. Jadi seakan-akan ketika berjalan niki badan Nabi Muhammad agak doyong condong ke depan. Nah, krono saking napa niku asra cepete berjalannya Nabi Muhammad, jadi seakan-akan bumi niku malih ketok cendek ngoten, dilipat untuk Kanjeng Nabi. Sehingga para sahabat niru niki agak kesulitan, rekoso. Nggih, nderekne Kanjeng Nabi niku butuh tenaga, tapi Kanjeng Nabi biasa. Nggih. Itu gambaran napa niku berjalannya Kanjeng Nabi. Jadi agak cepat ngoten ya. Dan Kanjeng Nabi banyak merunduk ketika berjalan. Kemudian hadis yang kedua, qala kana Aliun
Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau mensifati Nabi Muhammad, maka Sayyidina Ali berkata kana idza masya taqalla'a. Jadi Kanjeng Nabi niku nek melampah taqalla'a ay raf'ur rijli bihimmah. Jadi cara napa melangkah mengangkat kaki niku dengan penuh tenaga. Meletakkannya juga begitu. Ka'an namayan hatu min sobab, sehingga beliau itu ketika berjalan seakan-akan beliau itu berjalan di jalanan yang menurun. Jadi saking tegap ngoten nggih, dengan berjalan dengan tenaga. Taqalla'an niku raf'ur rijli bihimmah. Jadi cara ngangkat kaki beliau itu dengan tenaga, dengan tegap ngoten, dengan kuat. Itu Nabi kita Muhammad SAW, cara berjalannya Kanjeng Nabi. Nah, ini menunjukkan apa yang kita pahami dari hadis ini. Taqalla'an iku raf'ur rijli bihimmatin, gitu ya. Yanhatu ayanzilu. Maka Kanjeng Nabi itu kalau meletakkan, nanti berjalan, beliau itu mengangkat kaki beliau dari bumi itu dengan penuh tenaga, dengan penuh terengginas, dengan penuh terengginas. Nah, dan kalau kita melihat Kanjeng Nabi itu seperti orang yang berjalan ke arah atau berjalan di jalanan yang menurun, yang ke bawah. Dari hadis ini yang bisa kita ambil hikmah ihtimamus sahabah bimulakhadati halir rasul. Jadi perhatiane para sahabat dateng Kanjeng Nabi kaya ngoten niku sampai urusan berjalanipun menika diperhatikan oleh para sahabat karena pengen ditiru ittiba. Nggih. Jadi ihtimamus sahabat, perhatiane para sahabat Nabi bimulakhadati halir rasul. Jadi perhatian dengan memandang, melihat kepada perilaku Kanjeng Nabi termasuk dalam berjalan beliau. Kemudian aktsaru halir Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yang duru ilal ardi tawadduan lillah. Kanjeng Nabi itu ketika berjalan itu lebih banyak menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah. Kenapa? Tawadduan lillah. Andap asor neng Gusti Allah Ta'ala. Jadi ora lirik ngoten nek melampah Kanjeng Nabi. Jadi agak lebih banyak menghadap ke bawah. Haddasana nyeritani ingsun sapa Sufyan bin Waqi', kala ngendika sapa Sufyan. Tulung lampune nggih. Haddasana Abi Anil Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib kala ngendika sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib kana ana sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku idza masya ing dalem nalikane melampah sapa nabi masya takaffa'a mongko takaffa'a takafuan mongko ndingkeluk sapa jeneng nabi manane takaffa'a ngeten lek takaffa'a takafuan tumayilu ila amamah. Jadi idza masya takaffa'a mongko doyong maring arah ngarep ngoten mawon. Mongko doyong maring arah ngarep sapa jeneng nabi. Takaffa'a mongko doyong maring arah ngarep sapa jeneng nabi. Takafuan kelawan doyong temenan. Tawa dingkluk ya saged, cuman
maknane tumayilu ila amamah. Jadi rada ndoyong agak condong ke depan ngoten. Ka'annama yanhattu kaya-kaya setuhune temurun sapa Kanjeng Nabi min sobabin maring saking panggonan kang medun. Jadi seakan-akan Kanjeng Nabi niku ketika berjalan turun ke tempat yang rendah. Niku cara berjalannya Nabi Muhammad. Jadi dari hadis ini annahu kana idza rafa'a rijlan tumayilu ilal amam bijasadihi kullihi min ghairi tizazin. Jadi Kanjeng Nabi kalau beliau berjalan mengangkat kaki ini pun niku tumayilu ilal amam bijasati, jadi agak condong ke depan ngoten, agak condong ke depan. Jadi ya makna agak merunduk juga bisa, tapi doyong ke depan ngoten. Seakan-akan Kanjeng Nabi niku turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke. Nah, dari hadis ini mayustafadu minal hadis kasratul ahadis fi wasim misyati, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang tata cara berjalanipun Kanjeng Nabi, dan itu semuanya tadulu alal mahabbah, menunjukkan saking cintane para sahabat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintane para sahabat niku kathah jelas nih mensifati tentang cara berjalannya Nabi Muhammad. Ngaten. Jadi kesimpulannya tata cara berjalanipun Kanjeng Nabi kalau berjalan menika agak cepat ya. Artinya jangkahnya itu agak lebar tapi mboten kesusu. Cepet tapi ndak kesusu. Ngaten ya. Kan beda toh. Enek uang niku sing cepet tapi kesusu. Nek Kanjeng Nabi mboten. Termasuk cepet tapi ndak kesusu. Cepet tapi tenang, mboten kesusu. Itu Kanjeng Nabi. Sehingga seakan-akan bumi niku tanah itu dilipat untuk Nabi Muhammad. Mergo rada cepet niki. Terus ketika beliau mengangkat kaki ini pun itu dengan penuh tenaga. Dan agak doyong ke depan beliau ketika berjalan menika. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah. Babu ma utawi iki bab mertelaake perkara jaa kang teka apa ma fi taqannu'i Rasulillah, ing dalem mertelaake kain lape Rasulullah. Mertelake kain lap sing biasane damel napa niku pemisah antara rikmane Kanjeng Nabi kalian imamahipun. Jadi di kepala. Jadi kain penyeka Rasulillah. Jadi lap, jadi sing napa nek jadi yang memisah antara rikmane Kanjeng Nabi dengan imamah, supaya imamai Kanjeng Nabi mboten kenging minyak rambut, akhirnya diparingi niki wau kain sebagai penengah. Wa fihi hadisun wahid, dalam masalah ini satu hadis, disadirkan satu hadis. Haddasana Yusuf bin Isa, kala ngendika sapa Yusuf, haddasana nyeritakaken ing ingsun sapa Waqi'. Kala ngendika sapa Waqi', haddasana nyeritakake ing ingsun sapa Ar-Rabi bin Shabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik. Kala ngendika sapa Anas bin Malik, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yukthiru ngekehake sapa jeneng Nabi al-qinaa ing tutup mustaka, tutup kepala. Ka'anna thaubahu kaya-kaya setuhune kaya-kaya setuhune kaine Kanjeng Nabi iku saubu Zayyad,
Dodot tukang adol minyak Z. Jadi bab niki nerangne tentang kain penyeka utawa kain yang digunakan untuk menutupi mustakane Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi kalau pakai minyak rambut niki supaya ketika beliau memakai serbane ora kena ketika beliau memakai imamah nggih serban supaya imamahe mboten kenging minyak. Akhirnya diparingi kain. Dah bahas kain niku. Nggih. Kain niku. Jadi Rasulullah sering menyeka minyak di kepala beliau, di mustaka beliau, seakan-akan kain penyeka mustaka Nabi niku seperti kain penyeka tukang minyak. Mergo saking kathah. Ini menunjukkan kalau Kanjeng Nabi niku nggih beliau memakai minyak rambut ya. Kanjeng Nabi memakai minyak rambut. Jadi al-qina niku maknane taghtiyatur ra'si wa aksarul waji. Jadi kain yang menutup kepala dan sebagian wajah itu. Okay. Jadi kenapa kok diparingi tutup seperti itu? Karena Kanjeng Nabi itu sering memakai minyak rambut, ngaten nggih. Jadi sering memakai minyak rambut Kanjeng Nabi. Nah, tapi Kanjeng Nabi juga terus sering memakai imamah, serban di atas beliau, di mustaka beliau. Dan ini supaya serbannya, imamahnya mboten kena minyak rambut, maka diberi napa? Ada kain niki wau, ya. Kain sebagai penengah. Akhirnya sing kena minyak rambut napa? Kain niki nih. Kain yang kain atau alkina ini sing kena minyak rambut. Tetapi sorbane Kanjeng Nabi, sorbanipun Kanjeng Nabi, imamahipun mboten kena minyak rambut. Ya, dari sini bisa kita pahami napa? Bahwa imamah niku hendaknya dijaga kebersihannya, ya ta. Maka akhirnya terus Kanjeng Nabi pakai itu tadi, kain pembatas antara rikmane beliau dengan imamah. Jadi karena beliau pakai minyak rambut. Ini juga membuktikan kalau Kanjeng Nabi itu sering memakai minyak rambut. Mula napa niku kalau sampeyan pakai kopiah seperti hitam itu ya angel ya. Kecuali biasanya yang napa? Biasanya kain yang bagian dalam saka kopiah niku biasanya nek kain dewi ya ta. Ada kain nek sering pakai minyak rambut. Lek mboten langsung ngono biasane teng kain apa jenenge? Kain kopiah niku biasanya ya gampang kena minyak rambut ya. Jadi kalau pakai imamah Kanjeng Nabi niku ngoten. Jadi supaya imamahnya beliau terjaga dari minyak rambut, maka beliau sebelum pakai imamah pakai kain. Kain niku jenenge napa? Kain itu dinamakan al-qina. Al-qina itu kain penutup kepala. Ya, jadi cara dikai minyak rambut kathah niku terus dikai kain dhisik terus nggawe imamah, itu kan umpama sing kena minyak berarti kan kainnya, bukan imamahnya itu ya. Itu kain penyeka Rasulullah. Kemudian babu maja'a fil jilsatihi sallallahu alaihi wasallam. Babu ma utawi iki kubab mertelakake perkara ja'a kang teka apa ma fi jilsatihi ing dalem tingkah lenggah
lenggahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab niki nerangne tentang napa niku cara duduknya Rasulullah. Haddasana Abdullah bin Humaid qala haddasana Affan bin Muslim qala haddasana Abdullah bin Hissan an jaddatihi saking mbah wadon lorone Abdullah an Qailah binti Makhramah annaha teman setuhune Qoblah binti Makhramah iku ra'at mirsani sapa Qoblah Rasulullah Qailah Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku qaidun wong kang lungguh qaidun al-kurfasa iku qaidul kurfasa lungguh kurfasa lungguh leleangan. Qalat ngendika sapa Qailah binti Makhramah falamma raaitu nuli semangsane ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam al munkhashi al mutakhashi'a ingkang anteng fil jilsati ing dalem tingkah lungguhe ur'idtu mongko gumeter sapa ingsun minal faroqi saking wedi. Bab nerangne tentang cara duduknya Kanjeng Nabi. Cara duduknya Kanjeng Nabi. Qailah binti Makhramah beliau berkata, beliau menceritakan bilih Qailah niku nate mirsani Kanjeng Nabi di dalam masjid. Kanjeng Nabi pada waktu niku duduk kurfusa. Duduk kurfusa niku napa? Ayajlisa ala al yataihi wa yulsiku fakhidhaihi bibatnihi wa yadau yadai ala saqihi. Jadi duduk kurfusa niku duduk dengan napa niku bertumpu pada pinggul. Pinggul niku pantat ya. Duduk pada pantat terus wayul siku fakhidhaihi bibatnihi kedua paha pupu kedua paha itu ditempelkan pada perut merapat ke perut wayadau yadaihi ala saqihi kemudian kedua tangan ini pun Kanjeng Nabi niku itu memegang saqihi betis ya, kentol atau betis itu duduk kurfusa. Jadi duduk napa niku dengan bertumpu kepada pantat atau pinggul kemudian wayul siku fakhidhaihi bibatnihi kemudian kedua pahanya Rasulullah itu merapat di perut, merapat ke perut ya. Merapat ke perut kemudian wayadau yadaihi ala saqihi. Kemudian kedua tangan beliau memegang pada betis utawa kentol. Itu namanya duduk kurfusa. Nah, Kanjeng Nabi ketika beliau ada di masjid duduk kurfusa semacam itu. Kemudian Qailah binti Makhramah beliau berkata, "Falamma raaitu Rasulullah," ketika saya melihat Kanjeng Nabi itu yang tenang, duduk seperti itu tenang Kanjeng Nabi ya, maka ur'idtu minal faraq, maka dalam hatiku ada gemeter dengan rasa takut. Hai bae Kanjeng Nabi niku wau. Ya. Jadi hai bae Kanjeng Nabi. Jadi memang Kanjeng Nabi niku kalau dilihat pertama kali atau orang yang baru melihat Kanjeng Nabi habahu mesti wedi.
haibai Kanjeng Nabi. Tetapi waman ra'ahu wa huwa ya'rifu ahabbah. Tapi Kanjeng Nabi itu kalau orang yang sudah kenal karo Kanjeng Nabi demen. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Haibai Nabi kalau baru melihat Nabi Muhammad itu ada perasaan gemeter, wedi, habahu, haibah. Tapi kalau orang yang sering melihat Kanjeng Nabi, sering napa niku bersama Kanjeng Nabi, maka akan ahabbahu, akan ada rasa mahabbah, demen, ora wedi malih demen. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Laqad kana Rasul SAW mutawadian fi jilsatihi. Dari hadis ini bisa kita pahami Kanjeng Nabi niku tawadhu, andap asor, rendah diri di dalam duduknya. Duduk kurfusok itu duduk orang tawadhu, andap asor. Ya. Jadi duduk semacam itu memperlihatkan kalau orang tersebut betul-betul takut kepada Allah Ta'ala, orang yang punya rasa takut, dan Kanjeng Nabi adalah orang yang paling takut dengan Allah Ta'ala. Jadi lungguh kurfusok itu menggambarkan orang itu takut. Nah, terus Kanjeng Nabi takut dengan siapa? Takut dengan Allah. Tadharu ali alamatul khauf wal khosyah min rabbihi. Itu. Nah, jadi Kanjeng Nabi seperti itu. Dan para sahabat ketika melihat Kanjeng Nabi, kalau melihatnya baru, takut para sahabat, ada habah. Tetapi ketika sahabat yang sudah sering melihat Nabi, sering berkumpul dengan Nabi, itu tidak takut lagi, tapi ahabbahu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Haddasana nyeritani ingsun sapa Sa'id bin Abdirrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu ngendika sapa Sa'id lan ghair. Haddasana nyeritani ingsun sapa Sufyan an-Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi saking pamane Abbad. Annahu stuhune ammihi iku ra'a ningali sapa ammi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan hale sari melumah fil masjid ing dalem masjid wadian hale kang nyelehake ihdari jelaihi ing salah sijine suku loro nenjeng Nabi alal ukhra ing atase suku kang weneh. Jadi saking pamane Abbad bin Tamim menceritakan kalau beliau itu pernah melihat Kanjeng Nabi Muhammad ada di dalam masjid. Pada waktu itu Kanjeng Nabi lagi tidur di masjid mustalqiyan. Beliau ketika tidur niki terlentang, terlentang atau melumah, berbaring terlentang di masjid. Wadi'an ihdal rijlaihi alal ukhra, dan Kanjeng Nabi itu meletakkan salah satu kakinya kepada kaki yang lain, ditumpangkan ngoten. Nah, dari hadis ini kita bisa memahami pertama jawazun naum fil masjid fi ghairi waqti shalah. Jadi tidur turu neng jero masjid niku oleh selagi tidak waktunya sholat. Nek waktune sholat ndak oleh, mergo akan menyebabkan doek atau rupak, mengganggu orang sholat. Kalau selain waktu sholat itu boleh, hukum asalnya boleh, asalkan tidak membuat kotoran orang najis nih. Nek orang yang biasa ngompol ibaratnya ya jangan. Tapi pada dasarnya tidur di masjid itu, berbaring di masjid niku angsal. Sing penting ora waktune salat. Kemudian Kanjeng Nabi pada waktu itu beliau berbaring melumah, ya. Itu tetap beliau menutup auratipun. Jadi tetap menutup aurati. Jadi wayadau wahidatan fauqal ukhra duna kasfil aurat. Masih tidur semacam itu, tapi Kanjeng Nabi tetap
tertutup auratipun. Mula kalau kita tidur dengan cara misal terlentang, aurate kudu tertutup. Nggih. Adapun sebab ada juga hadis yang mengatakan larangan tidur semacam itu diarahkan ketika terbukanya aurat. Amma ma warada minan nahi an wat'ir rijli fauqal ukhra fahuwa min halati raf'ir rijli wan kisyafil aurat. Jadi memang enek napa niku menumpangkan kaki satu di atas kaki yang lain itu dilarang. Itu bukan karena dzatiyah menumpangkannya, tetapi biasanya dengan cara itu lek rawas podo aurate sing kebuka. Nggih. Tapi kalau aman artinya benar-benar kita bisa menjaga aurat ndak kebuka ya ndak apa-apa. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih tidur berbaring terlentang, kaki yang satu ya ditumpangkan pada kaki yang lainnya boleh, karena apa? Tetap menjaga auratnya mboten kebuka, makanya oleh. Tapi kalau kita ya ndelok-ndelok auratnya dengan cara itu terbuka apa ndak? Kalau terbuka ndak boleh. Bukan yang dilarang cara tidurnya menumpangkan kaki satu di kaki yang lain mboten, tapi karena kebukaan aurat itu yang tidak boleh. Kemudian jawazu wat'i rijlil ukhra idza kana satiran lil aurat. Nggih, ngoten niku. Dan juga ini menunjukkan kalau Kanjeng Nabi itu orang yang tawadhu andam asor nggih. Jadi beliau biasa berbaring di masjid, ngoten niku ya. Berbaring di masjid, itu menunjukkan perilaku orang-orang yang andap asor tawadhu. Nek wong sakniki kadang gengsi, ndak gelem turu kudu nang spring bed, ndak kasur, ndak iso turu lah, ngono kuwi ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi memberi contoh biasa berbaring di masjid. Ya, lemean biasa ngoten mawon, kloso utawa pelepah kurma ngoten biasa. Itu menunjukkan pribadi-pribadi yang andap asor tawadhu. Haddasana Salamah bin Syabib qala ngendika sapa Salamah, haddasana Abdullah bin Ibrahim Al-Madani qala ngendika sapa Abdullah, haddasana Ishaq bin Muhammad Al-Ansari an Rubai ibni Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi saking abai Robi an jati saking bayi Robi an Sa'id al-Khudri kala ngendika sapa Abi Sa'id al-Khudri kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ing dalem nalikane lenggah sapa njeng Nabi fil masjid ing dalem masjid ikhtaba mongko lungguh ikhtiba sapa njeng Nabi biyadahi kelawan asta lorone njeng Nabi mongko lungguh ikhtiba sapa njeng Nabi biyadahi kelawan asta lorone njeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad kalau duduk di masjid, beliau dilihat oleh Abi Sa'id al-Khudri, Kanjeng Nabi niku duduk ikhtiba. Duduk ikhtiba niku aywat uyadai ala saqihi. Jadi duduk dengan meletakkan kedua tanganipun Kanjeng Nabi astane Nabi neng betise Kanjeng Nabi. Iku duduk ikhtiba. Jadi duduk sambil napa niku tangan ini kan yang betis ngeten ya. Jadi napa kalau duduk ikhtiba itu berarti napa sukune niku didekne ngono ya. Didekne terus apa jenenge kaya ngamplok ngeten lho. Tangane niku astane Kanjeng Nabi niki ini memegang napa betis, kedua betis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Niku duduk ikhtiba. Dadi kaya napa nggih? Ora duduk silong, ora silong ngeten iki. Ikhtiba niku ora duduk kaya tahiyat awal tahiyat akhir mboten. Jadi duduk ikhtiba niku berarti napa? Mangke pupune rodok mepet neng weteng. Nggih, neng madaran diangkat ngono terus tangane rangkul ngeten ya, ngerangkul neng memegang betis, kedua betis itu duduk ikhtiba. Nggih. Sambil bersandar. Sambil bersandar. Nah, maka napa niku dari hadis ini bisa kita pahami hadal hadis asy-syarif yasifu julusa Rasulillah faqad kana yadau yadai ala syaqaihi fi julusihi. Jadi Kanjeng Nabi duduk dengan meletakkan kedua tangan beliau di betis ya, di dalam duduknya. Nggih niku. Kemudian tapi biasa nih duduk ikhtiba semacam ini gampang ngantuk ya, gampang ngantuk. Mula lek wong sing napa niku kalau orang ngaji jangan duduk ikhtiba atau orang khutbah Jum'ah jangan duduk ikhtiba. Paling gampang ngantuk niku. Duduk ikhtiba jadi karo napa sukune niku didekne ngono lho ya. Terus diamprol ngene ya. Itu duduk ikhtiba. Niku gampang ngantuk. Gampang ngantuk. Mula lek pas ngaji aja duduk ikhtiba, lek pas di tengah-tengah khutbah aja duduk ikhtiba. Soalnya mengke gampang ngantuk. Pun niki tata cara duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, muga-muga awake dhewe kecipratan barokahipun. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi arzaqina. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan shalihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.